NUC 15 600. Kahit lang. Kaya man ang ampli yan, 3,000 watts na pan. Anong ampli mo? Yung Saturn Jupiter, kaya naman yun. Ay, oo. Gagawin nga pang Saturn. Sound check tayo, NUC 15 600. Sound check tayo, sound check NUC 15. Atomic 15 600. This is Albonz Electronic Shop. Albonz Electronic Shop. Quality at affordable pa.